नमस्कार बीएसटी एक्सीलेंट रे स्वागत। आज आम जानिबा सुभद्रार चतुर्थ पर्याय डिसेम्बर 25 रे कहीं आसिला नहीं। सुभद्रार जांच प्रक्रिया डिसेम्बर 25 पूर्वर सरी नथिला, सेथिपाई डिसेम्बर 25 पर भी जांच प्रक्रिया चलुछि। चतुर्थ पर्याय टंका जनवरी रे आसियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। कौन कहिसंती आसंतु जानिबा एही वीडियो रे। ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। चतुर्थ पर्याय टंकार 20 लक्षरू अधिक महिला मिलिब। केबे आसीबो लेकिन डेट घोषणा होई नहीं। डेट घोषणा हेले निश्चित अपडेट हेबो। जेमिति लागुछि जनवरी मास प्रथम सप्ताह या सेकेंड सप्ताह रे निश्चित आसीजिवो सुभद्रार चतुर्थ पर्याय। अपेक्षा करंतु। नमस्कार।